अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ ज़िले मर्दान के गांव पीराबाद में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है तो तंबाकू के खेत जो है तो वो मौजूद हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये आया होगा कि तंबाकू जो है तो ये बाहर से स्मगल होता है, सिगरेट में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके हवाले से मालूम नहीं है कि ये तंबाकू बेसिकली आता कहाँ से है और ये कहाँ से इसको बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे। मैं यहाँ इस वक्त एक खेत में मौजूद हूँ, तंबाकू का खेत है और यहाँ पे कटाई का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। खेत के मालिक हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पश्तो में मैं बात करूंगा, उसके बाद उसका खुलासा जो है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काका ढेर मना शुक्रिया खपल नुम रातू हुए मीर अफजल जी او دا راته وایي چې د دې تمباکو دا د څه نه جوړیږي او څومره مقدار کې او د دې ټایم څومره وي؟ دا تخم دی جی. ها، ها دا د څه نه جوړیږي او دا تاسو چې کرئ نو دا څونه ټایم کې مطلب دا دغه کیږي، پخیږي؟ دا تقریبا شپږ ورځو کې بټه پخېږي. ها نه، دا د پټي کې چې کم تاسو کرئ دا څونه پټي ټایم کې کې دا؟ تقریبا څلور میاشتو کې رسېږي. ها، او جی نو چې دا اوس د کټای ورځې دي، د دې خپلې ورځې وي که څنګه؟ د دې ورځې وي جی. دا بیا چوکۍ وتړو بټه کې واچو ها بیا خشاک باندې راوړو. خشاک هم ډېر ګران دی جی، 1400 1200 من دی. ها او دې موږ له پروس کال 1400 ریټ لګولې او سږ کال را 728. مړه ظلم دی یار هر طرف ته زمیندار باندې قسم په خدای هر طرف ته افسران غټان نه دي. دې خبره نه کوي غریب سړي دپاره. زمیندار غرق دی، ټول زمیندار خفه دي سږ کال جی. تمباکو به تاسو مخکې هم کرلو، دې ځل کرلې دی، څه فایده شته که نه؟ ټیکسونه زیات دي، څه مسله ده؟ ټیکسونه هم سیوا دي او ریټ کم دی جی. هر سړی خفه دی سږ کوئی کال له بالکل نه کړو. ډېر خلک به رسو شي سږ کال بس انکاري شو یار. هلته پروس کال 1400 ریټ و، سږ کال 738 دی. دا څومره ظلم دی جی. ها، دا راته ووایي چې تاسو دلته نه دا کټۍ وکئ، دې نه بعد بیا پروسس څه دی؟ مخکې بیا تاسو څه کوئ؟ یا دا بټۍ لوړئ، پخوئ، د دې کټینګ چېرته وي؟ بهر ملک دغه دا بهر کوئ؟ ملکونو ته بیا ځي. دا زموږ سنټر کې یو زموږ لیډر دی، هغه یو په نغد والو په پاکستان او ډکسن چې کوم دی هغې پکې یو هفته میاشت ډېر ټایم لګوي. شپږ بنډل یالي، کله اته کله لس که نه دا لي. نو د دې نه چې بیسیکلي د سګرټ کې چې کم تمباکو استعمالیږي نو هغه کټینګ بیا تاسو کوئ که نه هغه نه کمپنیانې ماشینونه کوي؟ دي جي، ډرل ماشینونه دي ګټ ګټ. ها، هغې تاسو سنټر له ورکوئ، بیا هغوی ماشینونو هغې باندې؟ ماشینونه دا بار ملته ځي ټول. ها او یو کیلو نه 400 ډبي جوړېږي. ها منیجر ماته ویلي یو ډبي نه 400 ډبي جوړېږي یو کیلو نه. ته څه چوکا 738 ریټ دی ته کیلو. هېڅ هم نه دی جي. ظلم دی په غریب باندې ډېر سخت. خلک جاړي سږ ټول زمیندار روزانه د دې لکه یو بل سره باسي ناسي که نه زمیندار میټنګ کوي بټول. ठीक शो, ढेर मनना। ये थे ज़मींदार और तंबाकू का इन्होंने कहा है कि काफ़ी पहले काफ़ी जो है तो आसानी होती थी और फ़ायदा भी होता था, लेकिन रवां साल जो है तो टैक्सेस की भरमार की वजह से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। तो वो ख़ुद भी परेशान हैं कि वो अपने लिए एक कमाएँ या फिर हुकूमत वक्त के लिए कमाएँ, टैक्सेस जमा कराएँ, कोई फ़ायदा उनको मैसर नहीं है। अलबत्ता तंबाकू के हवाले से हमारी बात हुई तो तंबाकू के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ये यहाँ पर जो तुखम है वो उगा लेते हैं, उसके बाद वो 4 से 5 महीने में ये पक जाती है, उसकी कटाई कर लेते हैं और कटाई के बाद फिर ये इसी तरह जो अभी ये कटाई आप देख रहे हैं, तो ये कटाई करने के बाद ये सारा जो तंबाकू के जो पत्ते हैं वो जमा कर लेते हैं और अपनी जगह पे वो रख लेते हैं। वो जब पक जाती है तो उसके बाद फिर ये यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो इनके जो सेंटर्स हैं वहाँ पर उनके हवाले किया जाता है और वहाँ से जो मशीन जो है तो उनके ज़रिए फिर इससे तंबाकू जो इसके पत्ते हैं पके हुए, उससे तंबाकू बन जाता है और तंबाकू जो है तो वो फिर बैरूनी मुल्क जो है तो वो भेजे जाते हैं, कंपनियों को फ़रोख्त किए जाते हैं और वहाँ से फिर ये सिगरेट जो है तो सिगरेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो सिगरेट बन के फिर वापस पाकिस्तान इंपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक जो है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। ये ज़मींदार से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि हमें जो सेंटर है वहाँ से बताया गया है कि 1 किलो जो तंबाकू है उससे कोई तकरीबन 400 सिगरेट के जो पैकेट्स हैं तो वो बनते हैं। बाकी आप ख़ुद हिसाब लगा लें। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको मालूम हो
कि सिगरेट में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू जो है तो ये कैसे बनता है और कहाँ से ये आता है और कैसे इसको इस पे मेहनत करके इसके बाद तंबाकू बनाया जाता है सिगरेट की शक्ल में तो लोगों को तैयार मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे ज़मींदारों की कोई मेहनत होती है, लगन होती है और उनकी खून पसीने की जो वो है मेहनत है तो वो होती है और ये आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।